बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत जुमे को होने वाले तमाम पर्चे मनसूख कर दिए गए हैं। फिजिक्स, होम इकनॉमिक्स, जोग्राफिया, एग्रीकल्चर और नर्सिंग का पर्चा लिया जाना था। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब भर में कल बरोज 18 अक्टूबर को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन और महकमा हायर एजुकेशन ने अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए। स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमा 18 अक्टूबर को तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स बंद रहेंगे। हायर एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में तमाम सरकारी व प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। लाहौर बोर्ड के तहत जुमे को होने वाले तमाम पेपर्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। कंट्रोलर इम्तहानात के मुताबिक मज़कूरा पेपरों की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि कल फिजिक्स, होम इकनॉमिक्स, जोग्राफिया, एग्रीकल्चर और नर्सिंग का पेपर होना था। होंडा कंपनी के मोटरसाइकिल डीलर सार्फिन को लूटने लगे। मोटरसाइकिल पर 10 से 15 हज़ार इजाफी वसूल, जबकि ओवन लेकर मोटरसाइकिल महंगे बेचे जाने लगे। मकामी मोटरसाइकिल साज कंपनियों की प्रोडक्शन 1/4 रह जाने से होंडा कंपनी डीलर्स ने मोटरसाइकिल कंपनियों में सारिफीन को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। 70 सीसी, 100 सीसी और 125 सीसी बाइक्स के 10 से 15 हज़ार रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। होंडा 125 की कंपनी कीमत 2,34,900 रुपए है और डीलर्स 10,000 जायद ऑन लेकर 2,45,000 रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह होंडा 70 सीसी पर भी 5 से 8 हज़ार रुपए ऑन लिया जा रहा है। होंडा 70 की असल कीमत 1,57,900 रुपए है, जबकि होंडा 70 मार्केट में 1,65,000 रुपए में फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानिब मकामी कंपनियों ने अब तक तमाम तवज्जो इलेक्ट्रिक स्कूटीज पर मरकूज कर ली है। चाइना के ताबन से तैयार मकामी कंपनियों की स्कूटीज की कीमत 1,65,000 से 3,15,000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। सुजुकी कंपनी ने अवामी सवारी मजीद महंगी कर दी। 2 मोटरसाइकिलों की कीमतें 7,000 तक बढ़ा दी। GD 110 की कीमत 7,000 इजाफे से 3,59,000 रुपए की हो गई, जबकि GS 150 की नई कीमत 3,89,000 तक जा पहुंची। महंगाई ने अवामी सवारी मजीद महंगी कर दी। सुजुकी कंपनी ने 2 मोटरसाइकिलों की कीमतें 7,000 तक बढ़ा दी। सुजुकी कंपनी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सुजुकी कंपनी की 110 सीसी और 150 सीसी बाइक्स की कीमतों में 7,000 रुपए का इजाफा किया गया। इसके बाद सुजुकी GD 110 सीसी की कीमत 3,52,000 से बढ़कर 3,59,000 रुपए तक जा पहुंची। सुजुकी GS 150 की कीमत 3,82,000 से बढ़कर 3,89,000 रुपए हो गई। सार्फिन का कहना है कि सुजुकी कंपनी ने महंगाई के इस दौर में सार्फिन को रिलीफ की बजाय मजीद तकलीफ दे दी। ज़हीन तुलबा के लिए लैपटॉप की स्कीम मंजूर। तुलबा को 10 अरब रुपए के लैपटॉप मिलेंगे। तुलबा को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा। हुकूमत अच्छे नंबर लेने वाले तुलबा को लैपटॉप देगी, जबकि स्कीम सूबाई काबीना को मजीद मंजूरी के लिए भेज दी गई है। अच्छे नंबर हासिल करने वाले तुलबा तैयार हो जाएं। ज़हीन तुलबा को लैपटॉप मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने तुलबा के लिए लैपटॉप की स्कीम मंजूर कर ली। हुकूमत ज़हीन तुलबा को 10 अरब मालियत के लैपटॉप देगी। लैपटॉप स्कीम मंजूरी के लिए सूबाई काबीना को अरसाल कर दी गई। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरूख नवीद का कहना है, ज़हीन तुलबा ऑनलाइन लैपटॉप के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छे नंबर लेने वाले तुलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर फरूख नवीद का कहना है कि काबीना अगले इजलास में ये स्कीम मंजूर करेगी। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। ट्रेनिंग पर इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में भिजवाया जाएगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट इम्तिहान लेगा। पास होने वाले असातिज़ा का इंटरव्यू लिया जाएगा। मुंतखब असातिज़ा बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर जाएंगे। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए सुनहरी मौका। असातिज़ा को बैरून मुल्क से ट्रेनिंग मिलेगी। असातिज़ा को इंग्लैंड, यूरोप और अमेरिका में तरबियत के लिए भिजवाया जाएगा। प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट असातिज़ा का ऑनलाइन ऐप पर इम्तिहान लेगा। PMIU इम्तिहान के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाएगा। असातिज़ा गूगल ऐप से ऐप को डाउनलोड करेंगे। रवा माह से ही असातिज़ा का ऑनलाइन ऐप के जरिए इम्तिहान लिया जाएगा। टेस्ट में पास होने वाले असातिज़ा का इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में मुंतखब असातिज़ा को बैरून मुल्क ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। पाकिस्तान का दिल लाहौर मट्टी मट्टी हो गया। उफक पर हर तरफ धुआं धुआं रहने लगा। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन 200, ठोकर में आलूदगी की शरह 193 रिकॉर्ड। अमरीकी कौंसलेट के अतराफ AQI 181 रहा। शहरी सांस, नाक और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे।
باغوں کے شہر میں زہریلی گیسوں کا اخراج لاہوریوں کی صحت پر اثر انداز ہونے لگا۔ لاہور آلودگی کے تناسب سے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان کے آلودہ شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 180 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی قونصلیٹ کے اطراف AQI 181 رہا۔ ٹھوکر نیاز بیگ پر شرح آلودگی 227 ریکارڈ کی گئی۔ جوہر ٹاؤن میں IQ لیول 200 رہا۔ سید مراتب علی روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 210 ریکارڈ کیا گیا۔ دن بھر شہریوں کو سانس لینے میں دشواری رہی، آنکھوں میں چبھن ہوتی رہی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ شہری غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور ماسک کا استعمال کریں۔ کہ سولر صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز پر پابندی میں 30 اکتوبر تک کی توسیع کر دی گئی ہے۔ تاریخ کے بعد سمارٹ AMI میٹرز کی تنصیب ہو سکے گی۔ لیسکو نے گرین میٹرز تبدیل کرنے والے صارفین کے لیے سہولت فراہم کر دی۔ سولر سسٹم کے ہائی ڈائریکشنل گرین میٹرز پر پابندی کی تاریخ میں توسیع ہو گئی۔ اب صارفین 30 اکتوبر تک سولر سسٹم پر سمارٹ AMI میٹرز کی تنصیب کروا سکیں گے۔ لیسکو میں ہائی ڈائریکشنل گرین میٹر کے لیے 30 اکتوبر تک NOC جاری ہو سکیں گے، جس کے تحت صارفین مارکیٹ سے گرین میٹرز کی خریداری کر سکیں گے۔ کمپنی نے قبل ازیں 15 اکتوبر سے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ صارفین کے لیے 41,000 روپے سمارٹ میٹر کی قیمت مقرر کی جائے گی۔ قیمت کے ساتھ انسٹالیشن چارجز کی ادائیگی بھی صارفین کو ادا کرنا ہوگی۔ سمارٹ میٹر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ یونٹس کا سافٹ ویئر انسٹال ہوگا۔ سمارٹ میٹرز کی بلنگ کنٹرول روم کے ذریعے کی جائے گی۔ لاہور کے کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی مزید التوا کا شکار، امیدواروں کی غفلت سے تاحال اسکروٹنی مکمل نہ ہو سکی۔ درخواستوں میں کوائف غلط لکھنے کی وجہ سے اسکروٹنی میں مشکلات کا سامنا ہے، متعدد پرنسپل کمپیوٹر اسکل سے ناواقف۔ لاہور کی کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی مزید التوا کا شکار ہو گئی، امیدواروں کی غفلت سے تاحال اسکروٹنی مکمل نہ ہو سکی۔ عارضی اساتذہ کی 7,354 اسامیوں کے لیے 2 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان درخواستوں میں امیدواروں کے کوائف غلط درج کرنے کے باعث اسکروٹنی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب متعدد پرنسپل کمپیوٹر اسکل سے ناواقف ہیں۔ پرنسپلز کی کمپیوٹر سے آشنائی کے باعث بھی درخواستوں کی اسکروٹنی وقت پر نہیں ہو پا رہی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق امیدواروں کی جانب سے کوائف غلط تھے۔ 1 نومبر تک CTI امیدواروں کی کالجز میں جوائننگ ہو جائے گی۔ LDA میں حقیقی پلاٹ مالکان کے ساتھ فراڈ پر ریلیف دینے والا کمیشن اپنی مدت پوری کر گیا۔ جعلی اور بوگس فائلوں پر کمیشن نے حقیقی خریدار کو سن کر فیصلے کیے۔ LDA نے حکومت سے کمیشن کو 1 سال تک توسیع دینے کی استدعا کر دی۔ LDA میں حقیقی پلاٹ مالکان کے ساتھ فراڈ پر ریلیف دینے والا کمیشن اپنی مدت پوری کر گیا۔ LDA نے حکومت پنجاب سے کمیشن کو 1 سال تک مزید توسیع دینے کی استدعا کر دی ہے۔ LDA بونافائیڈ کمیشن 2 سال کے لیے قیام عمل میں لایا گیا۔ سینکڑوں شہریوں کو فراڈ کے بعد LDA کمیشن سے ریلیف دیا گیا۔ جعلی اور بوگس پروسیڈنگ والی فائلوں کو کمیشن نے حقیقی خریدار کو سن کر فیصلے کیے۔ LDA بونافائیڈ کمیشن فراڈ اور مافیا کے ہاتھوں لٹ جانے والے شہریوں کا واحد ریلیف پلیٹ فارم تھا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی کمیشن مدت ختم ہونے کے بعد غیر فعال ہوا، جس کے بعد شہریوں کے کیسز کئی ماہ تک لٹکے رہے۔ نجی کالج میں طالبہ کے احتجاج کا واقعہ، CCPO بلال صدیق کا میانہ کی پریس کانفرنس، کہا ویڈیو بیان دینے والی طلبہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ کیس میں اب تک 31 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ پرنسپل پنجاب کیمپس گلبرگ کہتی ہیں کہ کالج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ پنجاب کالج میں توڑ پھوڑ کے ذمہ دار کون؟ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ CCPO لاہور کی پریس کانفرنس، بلال صدیق کمیانہ کہتے ہیں قانون شکنوں کو معافی نہیں ملے گی۔ ابھی تک 31 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ طلبہ کے مستقبل کو خراب کرنا نہیں چاہتے، پکڑے گئے طلبہ کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ پہلے دن ہم نے بڑا ریسٹرینٹ شو کیا، جن اسٹوڈنٹس نے وائلنس کیا ان کو ہم نے وارن کر کے واپس جانے دیا۔ کل کافی زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی، یہاں تک کہ آپ کے کھیلم میں ہے کہ بائکس کو آگ لگائی گئی، چیزوں بلڈنگ کو ڈیمیج کیا گیا۔ اس کے اوپر ہم نے 24 جو وائلیٹرز تھے ان کے خلاف FIR رجسٹر کر کے ان کو اریسٹ کیا ہے۔ آج بھی کوئی 31 کے قریب پکڑے گئے ہیں وائلیٹرز، جن کے خلاف لیگل ایکشن ہو رہا ہے۔ پنجاب کالج کیمپس 10 میں پرنسپل کالج سعدیہ جاوید نے اسٹوڈنٹس کو احتجاج پر اکسانے والے طلبہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ پرنسپل نے کہا کہ پنجاب کالج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، بعض طلبہ نے جھوٹے واقعے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جو واقعہ بیان کیا گیا وہ کیمپس 10 کے متعلق کہا گیا، لیکن وہ ایسا واقعہ جو کہ
कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसका सिरे से वजूद ही नहीं था। वो फेक था और सरासर कहानी घड़ी गई, एक प्रोपेगेंडा था, एक मीडिया स्टंट था, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं था। कॉलेज की तालबा एमा ने कहा कि हमारी क्लास में ग्रुप बनाया गया जिस पर तहकीकात किए बगैर, सोचे समझे बगैर व्लॉग बनाया, जिस पर माफी मांगी। हमारा इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना हुआ था, सब बच्चों ने बनाया था, उस पे उसका नाम था वी वांट जस्टिस फॉर हर। उसमें सब बच्चियां शेयर कर रही थी कि इस तरह हम लोगों ने देखा भी है, उस बच्ची को एम्बुलेंस आई है, हमने आवाज़ सुनी है, वो सारी बातें शेयर करी थी जो मुझे भी पता चली, मैंने सुनी और मैंने भी आगे शेयर कर दी बिना तहकीक किए। कॉलेज की प्रिंसिपल का कहना था कि तलबा ने सुनी सुनाई बातों पर अमल किया, जिसका शर्फसन तलबा ने फायदा उठाया। गोगी बट, टीफी बट और कैसर बट का क्रिमिनल रिकॉर्ड सिटी 42 को मौसूल। पुलिस को मतलूब तीनों मुल्जिमान के खिलाफ लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 36 मुकदमात दर्ज हैं। सिटी 42 को गोगी बट, टीफी बट और कैसर बट का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौसूल हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 24 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें दहशतगर्दी, डकैती, कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन दफात शामिल हैं। गोगी बट के खिलाफ पहला मुकदमा 1985 में डकैती की दफात के तहत दर्ज हुआ, जबकि आखिरी मुकदमा थाना इच्छा में सब इंस्पेक्टर शकील बट के कत्ल की मनसूबाबंदी का दर्ज हुआ है। जबकि ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ टीफी बट के खिलाफ संगीन नौयत के 4 मुकदमा दर्ज हैं। टीफी बट थाना चौक में दर्ज होने वाले अमीर बालाज टीपू कत्ल के मुकदमे में पुलिस को मतलूब है। गैंगवार का हिस्सा कैसर बट के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 8 मुकदमा दर्ज हैं। सदरा मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरयम नवाज से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और क्रिकेट डिप्लोमेसी पर तबादला ख्याल किया गया। ईवान वज़ीर आला में मुस्लिम लीग नून के सरबराह मोहम्मद नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थी। भारतीय सहाफ़ी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में दौरा पाकिस्तान पर है। नवाज शरीफ का कहना था, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते तो ज़्यादा अच्छा होता। SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। तवक्को है कि आईनी तरमीम अगले 6 रोज़ में पास हो जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान की रुबीना सुहेल भट्ट के डेरे पर गुफ्तगू, कहते हैं मेरिट पर जजेस आएंगे, फैसले भी मेरिट पर होंगे। गवर्नर पंजाब सुई गैस सोसाइटी में टिकट होल्डर MPA रुबीना सुहेल भट्ट के डेरे पर पहुंचे। जियालों की जानिब से वालेहाना अंदाज में खुशामदीद कहा गया। गवर्नर ने कहा कि जब से आया हूँ मेरी कोशिश है कि लाहौर के तमाम हिस्सों में जाऊँ और जो लोग डिसहार्ड होकर साइड पर बैठ के हैं उनके पास जाने की भी कोशिश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि आईनी तरामीम के मामले में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बहुत मेहनत की है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कोथम के मेन ऑफिस और कॉलेज का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में तदरीसी और तरबीती अमल का जायजा लिया। गुलबर्ग में सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कोथम के मेन ऑफिस और कॉलेज का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों में तदरीसी और तरबियती अमल का जायजा लिया। CEO कोथम अहमद शफीक ने कोथम के इदारों में करवाए जाने वाले कोर्सेज बारे ब्रीफ किया। इस मौके पर शाहिद कादिर समेत दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ने कोथम के इदारों में करवाए जाने वाले कोर्सेज के मेयार को सराहा। सूबाई वज़ीर ने ज़ेर तरबियत बच्चों से कोर्सेज के बारे में दरियाफ्त भी किया। 1 यूनिट बिजली की कीमत 26 रुपये मुकर्रर की जाएगी। IPPs को 1.1 ट्रिलियन रुपए नाजायज अदा किए जा रहे हैं। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान का मुतालबा, पैट्रन इन चीफ एसएम तनवीर कहते हैं हुकूमती इक़दामात काबिल सताइश है। पैट्रन इन चीफ फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री SM तनवीर ने IPPs के हवाले से सनतकारों को दरपेश मसाइल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सदर FCCI आतिफ अकरम शेख, सीनियर नायब सदर साकब फयाज और दीगर ओहदेदारान भी हमरा थे। SM तनवीर ने कहा कि गवर्नमेंट से अपील है कि जितना जल्दी हो सके फी यूनिट बिजली 26 रुपए कर दें। गरीब आवाम पर बोझ डालकर IPPs को 1.1 ट्रिलियन रुपए नाजायज अदा हो रहे हैं। 2600 मेगावाट विंड एनर्जी मंसूबा सिंध में तैयार है। गवर्नमेंट की जानिब से विंड एनर्जी से बिजली हासिल करने के लिए लाइन ही नहीं बिछाई गई। $16 मिलियन का ऑयल इंपोर्ट करना समझ से बालातर है। हमारा GDP जून 2023 का 2.9% था, आज हमारा GDP 2.38% है। 5 IPP के आपके सामने आई जिनको गवर्नमेंट ने टर्मिनेट कर दिया है, हमारी कैबिनेट ने उनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं। 120 बिलियन यूनिट्स हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होते हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है
کہ یہ 26 روپے یونٹ جتنا جلدی ہو سکتا ہے کر دیں۔ آتف اکرم شیخ نے کہا کہ منی بجٹ لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو ناقابل قبول ہے۔ آئی پی پیز کی مہنگی بجلی کے باعث انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ ثاقب فیاض کا کہنا تھا کہ بے روزگاری بڑھ چکی ہے، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سیم آئی پی پیز ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے جیسا کہ 22% تھا آج سے پہلے اور اب گورنمنٹ نے اس کو 17.5% کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت جو انفلیشن ہے وہ 6.9% ہے۔ تو ہمارا ایف پی سی سی آئی کا مطالبہ ہے اور بزنس کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ کیوں نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان میں ایگریکلچر میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ ہم نے اپنی انٹینشن ٹھیک کرنی ہے، اپنی نیت ٹھیک کرنی ہے۔ جو $1 بلین کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پریس کانفرنس کے اختتام پر ایس ایم تنویر، آتف اکرم شیخ، ثاقب فیاض مگون اور دیگر عہدیداران نے فیڈریشن چیمبر بلڈنگ میں 30 کلو واٹ سولر پلانٹ منصوبے کا افتتاح بھی کیا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ ویٹنری یونیورسٹی میں پہلے عالمی مقابلہ حسن نعت کا فائنل راؤنڈ، سینئر کیٹیگری میں عائشہ اکبر اور جونیئر کیٹیگری میں سیدہ مدیحہ نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ سعید الحسن شاہ، ڈاکٹر محمد اکرم، اختر حسین قریشی سمیت دیگر شخصیات تقریب کا حصہ بنی۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کی قرات اینڈ نعت سوسائٹی نے پہلے بین الاقوامی مقابلہ حسن نعت کے فائنل راؤنڈ کا انعقاد کیا۔ منسٹری برائے مذہبی امور، ہائر ایجوکیشن کمیشن، منہاج یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے باہمی اشتراک سے تقریب ہوئی۔ نعتیہ مقابلے کی اختتامی تقریب کی صدارت سعید الحسن شاہ نے کی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔